Hmm, pahit. Pahit banget. Hmm, tua banget. Hmm, hmm. Hai, nama saya Susanti. Jumpa lagi di channel aku Susanti ASMR. Oke teman-teman, hari ini aku mau mukbang sambal terasi dan lalapan serba mentah. Oke, lalapannya ada sirih Cina, pohon pepaya, mentimun, kembang pepaya, cempoka, terong bulat, kacang panjang, pare mentah, jengkol muda. Ini ada sintrong dan kecipir. Oke, sebelum kita makan ada baiknya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Wow, ini ada timun guys. Sambal terasi mantap guys. Hmm. Hmm. Mantap. Oh, mantap guys. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Tua banget. Hmm. Hmm. Mantap. Pare guys. Hmm. Pahit. Pahit banget. Hmm. Mantap guys. Kembang pepaya guys. Mantap ya. Hmm. Hmm. Mantap. Yang buka. Hmm. Hmm. Oke guys. Sintrong. Hmm. Hmm.
Hmm. Mantap. Sini Cina guys. Pedas guys, persis kayak siri. Pedas tapi nggak terlalu nyengat, ada manis sedikit. Dan kopi. Ini nih. Ini udah tua guys. Jorok guys. Jorok. Wow. Ini pahit banget guys. Gak bisa kebayangkan. Tua guys. Ini tua guys. Gak itu manis. Biji udah masak. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa saksikan video saya selanjutnya. Bye-bye. Ya, wah.